उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, कदम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। সকালের হাওয়াটা আসলে সেরি হয়ে গেল, একটা জান্নাতি হাওয়া, আর এমনি ঠান্ডার দিন ভালো লাগতেছে। कभी तो सब्ज गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे, कभी तो सब्ज गुंबद का उजाला हम भी। রাত্রে খুব সুন্দর দেখা যায়। যাইতেছি আমরা মাঠের উদ্দেশ্যে, কারণ আমি যাইতেছি আর কেউ নেই মাঠে, ফার্স্ট আমি যাইতেছি আজকে।